Selamat pagi. Good morning. Wow. This is a special celebration. Singing, music, speeches, good-looking people. And I don't even know the language. Ini adalah perayaan yang spesial. Ada tarian, ada nyanyian, dan dia tidak tahu apa bahasa Indonesianya. How many know a little English? Siapa yang memahami bahasa Inggris? Pak Toto will help me. Not really. I want to begin by first thanking SBRI, the faculty, the administration, and as well as the district government and the industry and business representatives here today. I bring greetings from the United States of America, and people understand that, huh? And I want to bring congratulations on behalf of the Readiness to Work Accelerator program, RWAP, that is supported by USAID. And we are very pleased and honored to have SBRI as a partner. Sudah tepuk tangan jadi paham. Selamat pokoknya untuk SBRI, juga terima kasih untuk para partner, dan juga ini sampaikan salam dari program RWAP yang disupport oleh USAID. So now, let me congratulate all of the graduates. I understand that this is the best class, the most skilled class in Indonesia, yes? Ya, saya ingin menyampaikan selamat khususnya bagi para wisudawan, dan dia yakin ini adalah wisudawan yang terbaik. And I also want to make sure, as a father, I congratulate the families, the mothers and the fathers and extended families who have sacrificed and helped supported this amazing group of graduates. Ya, maka saya juga ingin menyampaikan selamat bagi para orang tua, ayah, bunda, dan keluarga besar yang telah bersusah payah untuk membiayai dan menyekolahkan para wisudawan. There's an African proverb that says it takes a village to raise a child. And I think that's the case today in terms of the village. Ya, ini ada peribahasa dari Afrika yang mengatakan ada satu desa, Segen, one village to. It takes a village, lots of people, community, to raise a child. Oh ya, jadi membutuhkan satu orang sedesa untuk melambungkan satu orang. Jadi mungkin ini satu desa, satu wisudawan ini disupport oleh satu orang-orang di satu desa mungkin. So now let me make a few remarks to the graduates. Today I want to talk with you about purpose. Hari ini saya ingin menyampaikan mengenai 3 tujuan, khususnya bagi para wisudawan. So purpose is the sense that we're part of something much bigger than ourselves.
tujuan pertama harus sadari bahwasanya kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. And that we're working towards something in the future that is even much better than what exists today. Kita bekerja untuk menjadi yang lebih baik daripada apa yang terjadi saat ini. One of my favorite stories involves a president in the United States, President Kennedy. Salah satu cerita yang saya sukai adalah mengenai Presiden Amerika Serikat. And he was visiting our space program facility. Dia mengunjungi satu instalasi program luar angkasa, katakanlah NASA. And he saw a man with a broom cleaning the floor. Dia menjumpai seorang anak yang pegawai tukang sapu dan pengepel lantai. And the president went up to him and asked him, "What are you doing?" Dan Presiden Amerika tersebut mengatakan pada si anak itu, apa yang kamu kerjakan? And the man said, "Mr. President, I'm helping to place a man on the moon." Nah, jawaban si anak itu adalah, kerjaan saya adalah membantu membawa orang untuk sampai ke bulan. So as you begin to go out into the work world, remember that the work that you're doing is much bigger than you alone. Ya, jadi perlu sadari apa yang kita lakukan sebenarnya adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar lagi daripada yang Anda sendiri. So as you go out into the world, I want you to think about three things that I've learned that is important. Ya, ketika Anda nanti keluar bermasyarakat, saya mempunyai tiga tujuan, yaitu tiga P. And in English, each of the three words begin with the same letter, P. Dalam bahasa Inggris ada 3 P. I don't know how it translates. Ya. But it's people, passion, and perseverance. Ya, 3 P, people itu orang-orang di sekitar kita, patience, apa yang kita inginkan, kita minati betul, dan yang ketiga preservation, itu adalah tidak pernah menyerah. Jadi gagal bangkit. So the first is people. No matter what you do in your career, your success will largely depend on your ability to work with people. Apapun yang Anda kerjakan, kesuksesan Anda itu tidak terlepas dari hubungannya dengan orang-orang lain. Your work will be less important than the people with whom you work. Apa yang Anda lakukan tidak penting daripada apa yang dikerjakan oleh orang lain. So you need to surround yourself with many good people. Jadi Anda harus berhubungan dengan banyak orang-orang yang lebih baik. Co-workers, bosses, family, community. Ya, kerja dengan teman-teman sekerja, dengan bos, dan kemudian dengan keluarga. And most important is to surround yourself with people that think differently than you do. Dan tempatkan diri Anda di antara orang-orang yang selalu berpikir yang berbeda dari yang Anda pikirkan. Because that is the way we solve problems more efficiently. Itu merupakan satu hal yang bisa memecahkan masalah yang Anda alami. So the next point, so we have people. Next one is passion. Yang kedua adalah passion.
seperti tadi yang benar-benar Anda minati, yang menjadikan Anda bergairah untuk hidup. So I urge you to think about those things that you get excited about, that you enjoy, that you like talking about, and using those as an opportunity in your work in the community. Ya, Anda fokus pada apa yang Anda inginkan, Anda senangi, dan berdasarkan itu Anda bisa menggunakannya untuk bisa lebih maju. So Nelson Mandela once said that it's less that do not settle in life for anything less than what you're capable of doing. That's a tough one, huh? This tough one. I lost it. Sorry. Say again, please. Yes. So Nelson Mandela Once said that you should never settle in life for doing anything less than what you're capable of doing. Nelson Mandela mengatakan, angel ini. Okay, say in different words. I'll move on. Okay. It's okay. Okay. When I was growing up, when I was a graduate, I loved science, math and science. But eventually, I really understood that my passion was about education, because that's what changed my life. Ya, sebenarnya cita-citanya dulu adalah menjadi saintis dan bahkan menjadi medical doctor, menjadi dokter. Tetapi dunia ini berubah dan kemudian passionnya sebenarnya bukan ke situ tapi lebih kepada ke pendidikan. And that's my passion, Yeah. to be here today with graduates from the work that we've been involved with SBRI, is definitely my passion. Ya, itulah passion saya. Di dunia pendidikan dan bisa bersama-sama Anda semua di sini. So people, passion, and then the last one is perseverance. Dan tadi people, kemudian passion, dan sekarang preservation. One of the realities of life is that you are going to have some challenges, and you will actually fail at times to meet your goals. Ya, jadi ini adalah sebuah realitas. Kadang-kadang Anda mendapatkan sebuah tantangan dan membuat Anda gagal. And it's okay to be sad, but then you need to move on. Enggak masalah Anda kecewa, sedih, tetapi Anda harus move on, itu semuanya tahu artinya itu. Jadi Anda harus maju terus, pantang mundur. Steve Jobs, who was the former CEO of Apple, used to say, fail fast. Steve Jobs, kita semua tahu, bosnya Apple, selalu fail, gagal, dan And fast. Fail fast. Gagal dan lulus. Meaning that when you make a mistake, stop and learn from your mistake, but move on quickly. Ya, jadi Anda gagal dan belajar dari kegagalan dulu dan maju terus. So I hope that you'll take with you today those 3 ideas. Surround yourself with good people. Jadi jangan lupa 3 hal ini. Yang pertama, bekerja bersama-sama orang-orang di sekitar Anda. Find your passion and work hard. Temukan yang menjadi minat Anda, passion Anda, dan bekerja keras. And when you make a mistake, it's okay. Continue to move forward. Ketika Anda gagal, itu anggap biasa dan kemudian Anda maju terus tanpa menyerah. So we're counting on you, the class of 2018, to help us move forward in creating the next chapter
for Indonesia and the world. Someone understood the English. Pak Daud. Jadi apa, ini tahun 2018, kemudian akan ada babak baru dari kehidupan ini dan akan sukses terus. So, Ya, silakan, boleh tepuk tangan. so again, congratulations, all the best of luck, and thank you for having me today. Ya, terima kasih. MOU kerjasama yang nantinya akan membawa sinergi yang positif antara kedua belah pihak dari SBRI Amal Prawira dengan USAID Arweb ditandatangani oleh Bapak Toto Purwanto dan Bapak Misranto SS selaku Direktur Utama SBRI Amal Prawira Surakarta. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kerjasama yang telah dan akan terjalin antara SBRI Amal Prawira Surakarta dengan USAID Arweb. Semoga membawa hikmah dan nilai-nilai positif di antara keduanya.